गोटे हन हि जाइन मिलिला हि तपे बसी छंती मुनि नयने देखिला जय श्री राम कि करिबि मुहि इति दूर आसिला परे भी मध्य न मिले मते सेई गंध जे माखन यदि प्रभात होई जीव तहले मोर प्राणर ठाकुर लक्ष्मण कर जीवन आ बंचिब नहीं कि करिबि मुहि न जायतबि आउ किछि पथ चली जाए एही बाट रास्ते हाँ हाँ चली जाए आउ किछि पथ हि राम नाम धरिबि हि पवन नंदन हि शून्य पथि चली जाए वीर से गंध मादन श्री राम सुमरि हुटे वीर श्री राम सुमरि हुटे पवन नंदन हि कृष्ण गति से जाए से लंका भू श्री राम जय सीताराम कि करिबि बही ए तो बाम भागे देखा जाए आश्रम जे को जयतेबी से आश्रम निकटे और पचारिबी गंधमार्दन पर्वत अच्छी क्यों स्थाने हाँ हाँ अच्छी क्यों स्थाने जय श्री राम
जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। ओम राम रामाय, ओम राम रामाय, ओम राम रामाय, ओम राम रामाय। अरे वाह, ही आश्रमरे मोर प्रभु श्री राम नाम करंती गायन ओम राम निश्चित मते मिली परिबो सेही गंधमादन खबर। ओम राम रामाय, हो विलंब न करी शीघ्र चली चली बाबा निकटे। जय श्री राम। ओम राम रामाय, उठंतु बाबा, ये प्रभुंकर सेवक को करंतु साहाय्य। जय सीताराम। ई कुटीर राम नाम शब्द शुणी आसीची आपणक पाखक धाई कल्याण वस्तु तेणु बाबा। तेणु मते शीघ्र बताई दियंतु बाबा, ई गंधमादन पर्वत, ये गंधमादन पर्वत अछि केउ स्थाने? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कहतु बाबा, शीघ्र मते बताई दियंतु। बाबा तपबले जाने मुही समस्त कारण। हाँ बाबा, तपबले जाने मुही समस्त कारण। ताहले कहतु बाबा, कहतु सेई गंधमादन पर्वत अछि केउ स्थाने? तपसिक हंती हन सुनम बचना है, सुनम बचना। तपसिक हंती हन सुनम बचना रे वीर हनुमान। तप बल जाने मुही समस्त कारण। तप बल जाने मुही समस्त कारण। बाबा अहनबत तापर कळला
ଶୁଣିବୁ ନା ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ରାମ ରାବଣ ସମର ରାମ ରାବଣ ସମର ହୁଏ ଘୋର ରଣରେ ବୀର ହନୁମାନ শক্তি ঘাতে মোহ গলে সুমিত্রা নন্দন শক্তি ঘাতে মোহ গলে সুমিত্রা নন্দন ବିଷଲ୍ୟକରଣୀ ନେଲେ ବିଷଲ୍ୟକରଣୀ ନେଲେ ବଞ୍ଚିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ବୀର ହନୁମାନ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ କାହିଁକି ମୋର ପଥ କରୁଛ ବିଳମ୍ବ ବାବା? ବାବା ଯଦି ପ୍ରଭାତ ହେଇଯିବ ମୋ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବାବା ହନୁମନ୍ତ ମତେ ଶୀଘ୍ର ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଅଛି? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାବା, ସେଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ବାବା ଆରେ ଅଛି ଏକ ଉପାୟ ମୋହରି ନିକଟେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ବାବା? ବାବା ହନୁମନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ଆସ ମୋହରି ନିକଟେ ବାବା, ଆସ ମୋହରି ନିକଟେ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ ବାବା, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ সেই পুষ্করণী, পুষ্করণী মধ্যে যাই কর তৃষ্ণাহন। আউ বাবা ফেরি আস মোহরি নিকটে, মিলিଯିବ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ। ହଁ ବାବା ମିଳିଯିବ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କି କରିବି ମୁହିଁ? ଋଷି ବାକ୍ୟ ନ କଲେ ପାଳନ, ଧର୍ମହାନି ହୋଇବ ମୋହର। ଜୟ ସୀତାରାମ। ନା, ତଥାପି ମୁଁ ଋଷି ବାକ୍ୟ କରିବି ପାଳନ। ଯାଇଥିବି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ସେଇ ପୁଷ୍ପରଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ବାବା ହନୁମନ୍ତ ମନେ କିଛି ଭାବୁଛ କି ବାବା? ଆନନ୍ଦରେ ଚଳି ଯାଉ ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ମୋର ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦାସ, ଜୟ ସୀତାରାମ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାବା। ଜୟ ସୀତାରାମ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା, ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଉଛି ସେଇ ପୁଷ୍ପରଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଆଉ ସୀତାରାମ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟେ ବାବା। ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଓ হা 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 ও হো হো হা 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 এইটা এইটা ভাইয়াটা আরে যাহার ভাইয়া ব্রহ্মা শিব মোহে অগোচর আউ এ পুষ্করণী মধ্যে ভক্তিব কিম্ভীর হা 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 জয় শিব শং 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 শিব শং